क्षेत्र कांग्रेस वो की त्रिपुरा राज्य नहीं है था वो के चीनी रिगनाय वो को री बरक करने जा रिशा तोतरा रिने जा को बरक सानाय जा उन देखे कतो गुला चिकन चिकन को न बरक न सेंटिमेंट नांगा निबागै ताबो गोबां जागावो कक साइटं CPM ni main kaisa जनसभा साफ्रोमनि आं बुंनि मोटामोटी CPM नि जेटा ताबो बिबनो सोशल मीडिया ও যেটা ডেলি নাयो আমি সোশ্যাল মিডিয়াতে CPM এর এগুলিকে আমি দেখি কেন না এটা রিপ্লাইটা আমাদেরকে দিতে হবে বিশেষ করে চিনি ত্রিপুরা সারন অবতই খাই গোबां मा बरक सावो अबनि जवाब जों रिनानि नांनाय कीर्ति सिंह देबबर्मा त्रिपुरायाव नाजायो कायजागै थांगा 36 गर राज परिवार कायजागै थांगा आगिनि सिमिनो बरक चेनेफोरनि सिमि बुमा संबाय था कक बरकनि चर्चानि मालिया তিনি মহারাজ প্রদীপ কিশোর দেববর্মা নকক বরক ছালা মহারাজ আজকে কক বরক কাছে ভালো ইয়ে করতে পারে আমি উনাকে বলছিলাম যে আপনি কক বরক একটা বাসন দেন প্রায় উনি এখন কক বরক বলেন আমাদের মা বোনরা যখন যায় রাজবাড়ি ও থামো কক বরক বেন সাবলে বা খানাবলে বুঝিবলে বাংলা তো উনি ভালো বলেন অনেক বাঙালি উনার মতন বলতে নাও পারে উনি কলকাতায় যেটা কলকাতার যারা আমাদের বাঙালি বাইরে যারা যে ভাষায় কথা বলে ওই রকম মানে সুন্দর বাংলা বলতে পারেন উনি সুতরাং অমর অন্য কিছু কিছু শিখানো চিনি কামিয়াম তিনি বড় বিশেষ করে যারা অনেক বড় রেগুলার ইউটিউব নাইও फेसबुक नायो एक अंति रंग खानाओ अब तो कुबुई ना वो चिकुन चिकुन नंग चें किले रखा चीनी जा तीनों कर्मकर्ता तंगनाय न जरा फाइनाय अबरन मा बुजकनाय संतोष देव मोहन देव जुदि और बुट पोसाय फाइमाखाय चीनी त्रिपुरा हानि चीनी राजबंशनि बुसाजो निनि 36 गर कायजागै थाखाय तामखाबा गर फाइने दिबा तारफे कायजागै फाइए दिबा চিনি এই যে কল্যাণপুরের যিনি আমাদের ম্যাডাম এদের বিএসসি চেয়ারম্যান ইন্দ্রাণী দেববর্মার বাড়িতেও তো কল্যাণপুর না তো উনি তো বিয়ে করে এখানে আছে হ্যাঁ বাসাই বাড়ি থেকে এখানে আছে ওখানে বিএসসি চেয়ারম্যান হয়েছে তো এটা অন্তি হয় কি গোবাं কক সাও তাই কাইসা তামসা বিজেপি তো বিজেপিনি দল বড় খ্রিস্টান রং एसटी सार्टिफिकेट उनको अमर इनानि बागै बातिल खालायनायनि बागै हिनाय दल जों जारा त्रिपुरा मथा खायनाय जों बाहायके ख्रिस्टान ओ एसटी सार्टिफिकेट सबाय दिनायनो जों ताबो बाहायके त्रिपुरा मथा बाय बीजेपी आईपीएफ की कथा लायके जों बाहायके भोट दिनाय अमर को गोबां प्रश्न सीपीएम रकाबो सुकिलिरो 2007 सालनो 2007 सालनि कैसे नोटिफिकेशन तंगो सीपीएम नि जराने आपुरना ख्रिस्टान ना माइनॉरिटी कम्युनिटी ने बर डिक्लेयर रिजेक्ट तंगो सब सब बुद्ध जैन ख्रिस्टान ना माइनॉरिटी कम्युनिटी नि त्रिपुरा लेफ्ट फ्रंट ने आमालनो बर नोटिफिकेशन कैसे रिजेक्ट तंगो नांखाय आं थान्ना दे तंगले सुतरा चिनि बरनो अरै पराय थायनानि जुदि मेघालयनि कनट थांना একজন খ্রিস্টান চিফ মিনিস্টার ব বুজিপি বাই যদি এরেঞ্জ খাইমানো কোথায় মানো গাকাই ও নাগাল্যান্ড নি যত বড় বিজেপি খাইমানো মিজোরাম নি গভর্নমেন্ট বাই বিজেপি বাই এরেঞ্জ খাইমানো ও অরুণাচল নি মানো গাকাই চিনি ত্রিপুরা রাজ্য নি जों এরেঞ্জ খাই বিজেপি বাই এরেঞ্জ খাই কথা লাইকে তাম অসুবিধা তো और जों বিজেপি বাই কথা লাইকে जों বিরোধী आसन आसन माने তিনি जों सरकाराव फायका तामनि बागै फायका कारण ताबुनो पुइला बीजेपी गवर्नमेंट माने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि बखाक्तै त्रिपुरा सारंनि जे मानथाय सेबले जाखोमनि दीर्घ कांग्रेस नि रिजिम त्रिपुरा राज्य सीपीएम नि रिजिम जे त्रिपुरा सार बुंनाय मानथाय होते सेबले जाखोमनि তিনি केंद्र सरकार अबनो बेबाग न चेथ्रि नायबे आखबायै बुबाग्रानि दै फांबाय
जों कलम खिगलाय मुख खिगलाय सबाद खालायै जों दिनै एकट खायजा खायमानखा मानखाना बिले गोबां बरक सावो आज 31 চুক্তিয়তা মতো যারা কক সানাই কোনো দিনে গরম না মাথা কব লামাও নুগলা মিছিল নুগলা জনসভা নুগলা নগদ অঙ্গেতৈ ইউটিউব চ্যানেল না 500 টাকা রাংরি নমই নাহার বক্তৃতারুয়া রাজান কুলো নেতারন কুলো অমন কারিতাই বনে কিচ্ছু করে কোনো দিনে গরম না মাথা কব লামাও নুগলা মিছিল নুগলা জনসভা নুগলা নগদ অঙ্গেতৈ ইউটিউব চ্যানেল না 500 টাকা রাংরি নমই নাহার বক্তৃতারুয়া রাজান কুলো নেতারন কুলো অমন কারিতাই বনে কিচ্ছু করে হরিদন দেববর্মানি তামতো ববর উকিল খাই আনো সালা আশ্রাম বাড়ি নিব কাইসা শিকগ্ন পর্যন্ত 30 পর্যন্ত ফিওগ্রামা গানো সাদি और संजा काकाय बन संकापो आं कैमरा बसंग साइमे एसापो कैमरा बंद खाय सारपो नंगर उकिल खाय सार से माने आंगर खाया आसामति उकिल कम तंगो एडवोकेट कम तंगो आसलकाय बिनि जे एडवोकेट नि जे सार्टिफिकेट अमन गलत अमन बुआ ओकलग बय कुबा म उकिल नि बय ते को खाय অমতিতে কয়েকজন বড় টঙ্গ চিনি বুবাগার ফুল নাই তাবো অনেক বড় মুখ জাগলিয়া আং মুখ খুলিয়া নুক জাগলিয়া অগুর যে বর্মা তামতং কয়টা পারি বাহারকা বমদিম না তংমানিয়া আইপিএফ টি তংফুরো না মিনিস্টার না তংমানি এমএলএ না তংমানি ধৈর্যহীন বড়র কোনদিন রাজনীতি খাইনিয়া ধৈর্য তোমরা নাঙানে তাবো কেতামো সাগা ও ক গরম মাইয়া মহারানী কীর্তি সিং ক গরটা মানবা মাইয়া অমর উল্টা পাল্টা সাওই তাই ত্রিপুরা রাজ্য প্রার্থী নাইতুম মানলিয়া দা অমতি কক রক সাওই উল্টা পাল্টা কক সাইতম ত্রিপুরা মথা মানলিয়া আং রবীন্দ্র নাখা বিজেপি খাইলিয়া আইপিএফ টি মানলিয়া নগর দেববর্মা নখদিতা ঠিক আছে সব বরফ করে তাঙ্গে নন বরফ করে নতাঙ্গে সাপোর্ট খাইলিয়া ওয়ান সুনা নাঙ্গানে নংনি আশ্রম বাড়িনি ন জাপু দেববর্মা ববে করে ন সবসময় নং না আর জাপুর সিনোয়া কাহামে সিনো আমি নগদ থাকা না অন্তত 8-10 বার আর বড় কাহামে সিনো আদর এক সময় খুব আদর খাই সুতরাং অন্তিকে কিসে খায় গ্রাম অঞ্চল গোबां না বড় রং উস্কানি নানি বাগে চাইতো বইতং जोंहाबो सतर्क मांनाय जों जुदि अभूत गोबांखाय जुदि जोंनि पूर्व त्रिपुरानि सिटजों जुदि जिदिरि हरमान खांजाखाय जों आगामी दिनाव दिल्लीआव একটা পজিশন বানানোর সম্ভাবনা কম প্রতিমা জি যেভাবে সম্মান মাখা দিল্লিও পজিশন মাখা जों त्रिपुरा राज्यनि 2টা সিট मार्टिन बुट बाखि जिदि मांखाखाय आगामी दिनाव जों त्रिपुरानि खरकसाना जेसान नंगन पश्चिम नंगन पूर्व नंगन खरकसाना जों पजिशन मानखाखाय जोंनि त्रिपुरा राज्यनि कक साजांनाय त्रिपुरा राज्यनि हामग्रानि कक साजांनाय त्रिपुरा सारंनि हामग्रानि कक साजांनाय बंनि दुख कष्टनि कक पार्लियामेन्ट रंगति साजांनाय আমরা কিছু বড় খাও কিছু রিয়াংরা বলছে যে না পার্টি যে করুক এবার রিয়াং দাঁড়াইছে রিয়াংকে ভোট দিতে হবে আরে বাবা বাজুবন রিয়াং কত বছর এমপি ছিল তখন তো মিজোরাম থেকে শরণার্থী আসলো ওই রিয়াং শরণার্থী ফাইগাবলে একদিন না বাজুবন রিয়াং পার্লামেন্ট ও রিয়াং মিজোরাম নেই হাইজাকারমা ফাইনাল কক শাখা জিতেন চৌধুরী এমপি অনেক দিন বছর তঙ্কা শাখা সাইয়া সাবো থাঙ্কা মহারাজা প্রদোত কিশোর দেব বর্মান থাঙ্কা আর অনশন রঞ্জিত দেব বর্মান বলেন তোরা কোপং খাইয়ে মাইরুম তালাঙ্গি থাঙ্কা রাংসুবাই সাবলে এবং দিল্লিও
Swarashtra Mantri ni buskango je chuktibo ano a buru leader srono hangrani dino Philips Kumari yang bai kene khayai airport থেকে langhango emon je buru leaders la ek paramedical tei nursing poriui tongnai tai kha khlai tongnai je nursing pornai haikaba paramedical porinani muchungui tongnai rokni bagai dongo tv haino hai koktuma kaham tubui phaikya hasteni rungsrungnai rokni bagai paramedical DMLT haikaba DMXT DMOT haikaba DOT DAT je porna musung tongnai rok bisikburini bagai Bangalore Enlight Group of Institution Bangalore a unit of Enlight Educational Trust borok by kerngui mano screen rujak email tai landline tai WhatsApp number Kuluro waisapono thangjaya khu haikeba kun saimanya ko amoni bagibo kaisa mentor haikeno samung tangi nono naikului tongnai o nursing pornani tai paramedical pornan bagi kaisa thayono rang komni bisingtino kaham srengmung mannai amoni bagai hasten lukrokni bagai belakno koktuma kaham tuwi faikya haike je paramedical pori na musung tongnai rok quality education haikeba nursing porna musung tongnai rok screen rujak kokduk number by krungdi Enlight Group of Institution Bangalore te a unit of Enlight Educational Trust by amoni te singtebo norok no omoni details runai dongo tv by baksa krungi tongdi hake dati no admission ni bagai krungdi Enlight Group of Institution Bangalore by